Sahbihi wasallam. Ya Allah, kita tawassul kepada Syekhuna al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih Syekhuna al-Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. اللهم إنا نسألك بجاه الحبيب الإمام القطب أبو بكر بن محمد السقاف وبجاه الحبيب الإمام القطب محمد بن عبد الرحمن السقاف وبجاه الحبيب الإمام القطب يوسف بن أحمد بن يحيى وبجاه الحبيب الإمام القطب حسين بن أبي بكر العطروس وبجاه سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني. ونسألك يا الله بجاه مولانا الشريف ذات الله بجاه مولانا رحمة الله عنبال وبجاه مولانا ملك إبراهيم مولانا قيري مولانا قوانا مولانا كريجوكا مولانا موريا مولانا قدوس مولانا ردن باتا مولانا الشيخ سباكر مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم أسمرا مولانا إسحاق مولانا بغري بجاه كل نبي ونتوسل إليك يا الله ونتوسل إليك يا الله ونتوسل إليك يا الله بجاه كل ولي بجاه كل نبي بجاه كل رسول وبجاه كل ملك بجاه كل من له جاه عندك بجاه كل من له جاه عندك بجاهك يا الله بجاهك يا الله وبجاهك ya Allah. Semua yang hadir yang ada hajat sekarang memohon kepada Allah, insyaallah diijabah. بجاهك يا الله بجاهك يا الله بجاهك يا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang orang tuanya sudah meninggal, ayahnya, ibunya, kakeknya, datuknya diniatkan. Mudah-mudahan berkah majlisul maulid, berkah majlis tawassul, berkah wali-wali yang saya sebut, berkah wali-wali yang tidak saya sebut, berkah aulia yang namanya tidak pernah disebut orang, jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Supaya faham Allah subhanahu wa ta'ala di setiap zaman menciptakan wali-wali, menciptakan kekasih-kekasih. Ada yang dikenal, yang tidak dikenal lebih banyak. Di mana mereka? Bainakum, ada di antara kalian ini. Setiap 40 ada satu orang yang dicintai Allah, ya Allah. Setiap 40 umat Nabi ada satu orang yang dicintai Allah. Di mana mereka? Di depan saya ini ada entah siapa. Setiap 40 ada kekasih Allah. Mereka ini, ya gara-gara mereka ini doa kita nanti diijabah oleh Allah Ta'ala. Al-awliya'ul masturin. Al-awliya al-masturin, wali-wali, orang-orang yang dicintai Allah yang tidak dikenal jumlahnya lebih banyak dari wali-wali masyhur. Tetap ada baina ummati Rasulillah ila yaumil qiyamah. Pahami itu. Wali-wali Allah di setiap zaman tetap ada sampai nanti pimpinan aulia muncul namanya Al-Imamul Mahdiul Muntadhar. Kemudian beliau berperang, beliau wafat, Nabi Isa wafat, baru habis wali-wali. Sekarang masih ada. Karena itu perbanyak kumpulnya jamaatul muslimin. Jamaah umat Nabi Muhammad kalau sudah berkumpul manfaatkan untuk doa. Kita orang tuanya kan pasti ada yang sudah meninggal, kasihan mereka di alam kubur, butuh kiriman putra-putranya. Mungkin Anda setiap hari jarang ngirim buat orang tua, waktunya sekarang. Kita baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 4 kali buat ayah Anda, ibu Anda, kakek Anda, nenek Anda yang sudah meninggal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Baca Fatihah lagi, niat mudah-mudahan hajat-hajat Anda semua diijabah oleh Allah Ta'ala. Yang belum jodoh, belum punya jodoh, diberi rezeki jodoh. Anak-anak kita yang belum dapat jodoh, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Rabbana, 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 ya Allah. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh mendapat jodoh, ya. Berkat Habib Yusuf, berkat Habib Muhammad, berkat Rasul. Allah. Allah, rezekinya yang masih belum terbuka dibuka oleh Allah Ta'ala. Yang belum istiqomah sholat dibuka hatinya melaksanakan sholat 5 waktu. Yang durhaka kepada suami diangkat durhakanya menjadi istri yang saleh. Ya Allah, narja bil qabul, bil qabul, bil qabul. Mudah-mudahan pulang membawa ijabah, pulang membawa qabul. Hadhihi niyyah kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billah الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم خصوصا صاحب المقام الحبيب الإمام القطب يوسف بن أحمد بن خاصة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kata Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abdullah bin Alawi Al-Haddad, laulahumu bainal anami ladukdikat jibalun warbun lirtikabil khatiyati. Jangan sampai ada orang menduga bahwa Allah tidak mampu menciptakan wali-wali di tengah-tengah maksiat. Ini Indonesia rusak, saya paham agamanya maksud saya. Kalau masalah politik bukan urusan saya, agama rusak Indonesia. Rusak betul. La haula wala quwata illa billah. Kalau Anda baca hadis-hadis Nabi tentang kehancuran umat di akhir zaman ada di Indonesia. Yang bangsa sayati alan nasi zamanun, akan datang sebuah zaman taznil hurrat, wanita-wanita yang terhormat kata Nabi. Ini hadis dari Sayyid Al-Walid. Saya belum pernah mengeluarkan sebab mengerikan di hati saya. Terjadi seperti itu. Taznil hurrat, orang yang dianggap terhormat dicium tangannya oleh masyarakat. Di rumahnya berzina dia. Mal'un. Terjadi. Sekarang zaman medsos tahu-tahu terbuka. Hancurnya akhlak fulana wa fulan wa fulan wa fulan di kota ini terjadi. Nafas orang zina. Hadis yang saya terima dari Sayyidina Al-Walid menular. Nafas orang maksiat menular. Wahai orang-orang yang ahli zina, Anda bertanggung jawab terhadap rusaknya anak-anak Anda karena tertular nafas Anda di rumah-rumah Anda sendiri. Ada orang tua dengan tenangnya dia berkata anaknya dibawa ke pesantren, tolong didik anak saya ini jadikan orang baik ya, ini saya bayar bulanan sekian ini. Ya akhi, Anda anggap merubah orang menjadi ahlullah gampang.
Orang mendapat ijazah SD, SMP, SMA gampang. Jalur formal bisa, jalur belakang lebih bisa lagi, gampang. Tapi Anda ingin anak-anak Anda kenal dengan Allah. Ya bukan main-main, Allah itu berharga. Ma'rifatu Rasulillah berharga. Lebih dari gelar insinyur, dokter Andes, dokter, profesor. Dibandingkan gelar al-arifillah, tidak ada apa-apanya. Mengenal Allah. Umur Anda di alam dunia dan umur dunia ini kecil, sebentar. Kalamhil basar aw huwa aqrab. Nanti ada darul iqamah ya akhi. Ada darul iqamah, ada negeri langgeng. Negeri yang tidak kenal peperangan, negeri yang tidak kenal tidak adil, tidak ada di negeri itu. Tidak ada maksiat, semuanya khadi'ina ru'usahum lillah. Kalau Anda bertanya kepada orang-orang yang ahli berjuang, yang la yakhafuna fillahi laumata laim, pasti di hati mereka ingin cepat-cepat mati, ingin pindah ke darul iqamah, di mana imamnya Rasulullah. Presiden-presiden, raja-raja, bupati-bupati, pejabat apapun, di tahun apapun, di zaman apapun, di hari kiamat nanti, khadi'ina ru'usahum amama Rasulillah. Amama Rasulillah yauma tublas sarair. Wahai pemimpin fulan, engkau dulu mengkhianati rakyat, ini catatan amalmu. Ya fulan, engkau khianat kepada keluargamu, ini catatan amalmu. Dilemparkan catatan-catatan amal. Tangan Anda ingin menolak, tidak bisa. Beda modelnya yaumul qiyamah fi daril muqamah. Tangan mau bergerak tidak bisa kecuali digerakkan Allah. Mau menangkis nggak bisa. Ketika Anda mengetahui kebusukan amal Anda, siapapun Anda, alimkah Anda, pejabatkah Anda, orang kayakah Anda, terhormatkah Anda, semua ada hitungan dan balasannya pada hari kiamat. Di kehidupan sekarang Anda bisa melakukan apapun kepada orang-orang lemah, tapi nanti orang-orang yang dulu berbuat zalim kepada rakyat, berbuat zalim kepada murid, berbuat zalim kepada keluarga, berbuat zalim kepada tetangga, nanti dibalas yaumul qiyamah. Ma'anallah. Kita punya Allah. Kita punya Allah. Hanya Allah memang masih menguji umat Nabi Muhammad. Kehidupan kita saat ini, na'am qabilna ya maulana, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulan. Na'am, nahnu madlumin fi hadhihi dar. Habaib, kurang dihargai di negeri ini. Na'am, saya paham. Orang-orang berilmu mengkhianati ilmunya. Yaktumunal ilma fi dzurriyyati Rasulillah. Mereka simpan azamatu ahlil bait, azamatul habaib, azamatu dzurriyyatin Nabi Muhammad. Bi ayyi niyyah wallahu a'lam. Mata mereka membaca kitab, tapi lidah mereka keluh untuk menerangkan hal itu. Ayyuhal ikhwan, nahnu ahlul bait madlumin bi hadzal dar. Na'am. Qabilna radina billahi rabba wa bil islami dina bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tapi nanti ada darul akhirah, ada yaumul qiyamah, ada Allah, ada Rasulullah, ada ahlu baiti Rasulullah, ada ashabu Rasulullah, ada awliya Allah yang menanti kedatangan arwah kita apabila kita mati. Kalau Anda saleh, kalau Anda orang baik, Anda cinta kepada habaib, cinta kepada wali-wali Allah, Anda mati akan disambut oleh mereka, akan disambut oleh mereka. Amamana Rasul, amamana Ali bin Abi Talib, amamana Fatimah Zahra, amamana Khadijah Al-Kubra, amamana Al-Hasan,
أمامنا الحسين، أمامنا علي زين العابدين، أمامنا الأولياء، أمامنا الأقطاب، أمامنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، أمامنا مولانا الشريف. Di hari kiamat nanti kalau Anda orang baik, Anda akan duduk dengan wali-wali Allah, duduk dengan nabi-nabi Allah, duduk dengan kekasih-kekasih Allah. Anda akan melihat bagaimana wajah Nabi Adam, bagaimana wajah Nabi Nuh yang kerjanya menangis, meminta ampun kepada Allah sampai rumput muncul dari tangisan Nabi Allah Nuh alaihissalam. Bagaimana wajah Sayyidina Nuh sanara yaumal qiyamah insyaallah. Kita mendengar jamalu Sayyidina Yusuf insyaallah. Kalau Anda orang saleh betul-betul mengikuti ajaran Nabi, subuh bangun ya ikhwani, bangun. Siram itu istri Anda yang tidak bangun siram, malu dengan Rasulullah, malu. Anak Anda yang tidak mau bangun subuh siram, tarik kakinya, malu dengan Nabi Muhammad. Setiap amal umat Nabi Muhammad setiap hari Senin, setiap hari Khamis didatangkan oleh para malaikat catatannya kepada Nabi. Diberitahu fulan wa fulan wa fulan min ummatik yatrukuna salat as-subuh, sampai kepada Nabi Muhammad. Alangkah memalukan apabila beritanya, ya Rasulullah, kata malaikat, cucumu fulan tidak salat subuh, cucumu fulan berzina, cucumu fulan menentang agama Tuhanmu. Wahai anak cucu Nabi, perbaiki kehidupan Anda. Jangan dianggap berleha-leha seolah-olah dunia ini enak, tentram, nikmat, tidak ada apa-apa. La. Ada hisab, ada hitungan, ada yaumul qiyamah ya ikhwani, ada hari perhitungan, ada hari pertemuan dengan Tuhan, ada hari hisab, ada hari ahlun nar kekal di neraka dan ahlul jannah kekal di surga. Di majelis-majelis maulid Nabi adalah waktu kita mengingat ajaran asli Rasulullah. Anda harus paham bahwa Nabi Muhammad itu ada wasiat-wasiat, ada pesan-pesan untuk umatnya, ada pesan untuk kehidupan sehari-hari, ada pesan-pesan khusus, ada pesan-pesan dari Nabi. Kalau waktu malam kata Nabi, bangun, ambil air wudu. Air itu ingin bercengkrama dengan dahi Anda. Air ini ingin diajak ibadah. Air itu ciptaan Allah. Ahlul kasyif bisa mendengar suara air. Paham, dia ingin disentuh muka untuk wudu, melaksanakan qiyamul lail. Aulia sudah mengajarkan siapa yang sholat tahajud tengah malam, di tengah keheningan malam, di tengah waktu yang sangat mudah untuk diajak bercengkrama dengan Allah, bercengkrama dengan Rabbu Muhammad. Anda kagum dengan Nabi Muhammad, Anda baca maulidnya tiap malam, nah. Tapi Anda harus paham ada Tuhannya. Ada Rabbuhu yang memberi Nabi Muhammad azamah yang tidak terhitung, itu ada Allah. Dan Anda diizinkan untuk memohon kepadanya. Diizinkan. Qumil lail, bangun malam, tidak akan ditolak pahalanya oleh Allah. Siapa yang sholat qiyamul lail tidak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Al-Imamul Junaid, Sayyidina Al-Walid selalu menyebut nama beliau di dalam majlis-majlis beliau. Imam Junaid itu ilmu kitabnya luar biasa. Ilmu tasawufnya pimpinan Sayyidut Taifah. Tapi apa yang terjadi ketika beliau dipanggil oleh Allah?
Gampangannya ada raja ilmu zahir, raja ilmu batin, raja kewalian, wafat, meninggal. Setelah beliau masuk ke alam langgeng, mengalami berbagai macam peristiwa sebagaimana biasa orang meninggal, salah satu murid beliau atau sahabat beliau bermimpi beliau, ma fa'alallahu bika, apa wahai Imam Junaid, engkau dikenal tidak ada yang di atasmu di dalam ilmu. Salim apapun orang kalau duduk di depanmu nunduk. Nggak mampu. Wah ini luar biasa nih lautan ilmu. Setinggi apapun wali di depan beliau nunduk. Tinggi. Waduh nggak bisa, ini terlalu tinggi. Tapi begitu beliau wafat, ditanyakan, ma fa'alallahu bika ya Abul Qasim, apa yang terjadi padamu wahai Imam Junaid? Ingat-ingat terus peristiwa ini. Ini selalu diulang-ulang abah saya kalau sedang pengajian thariqah. Dhahabat tilkal isyarat wa faniyat tilkal ibarat wa dhahabat tilkal ulum wa ghabat tilkal rusum wa lam tabqa illa rukai'atun kunna narka'uha fi jawfil lail. Ternyata saya dulu dipuji orang sebagai imam fulan, pimpinan ahli tasawuf. Begitu masuk akhirat nggak laku habis gelar-gelar itu. Apalagi pejabat dunia. Ini pejabat akhirat saja tidak laku gelar kewalian. Yang dihitung oleh Allah, rukai'atun kunna narka'uha fi jawfil lail. Saya sholat 2 rakaat dengan hati hadir, kata Imam Junaid, karena beliau mulai Allahu Akbar sampai salam, meskipun rakaatnya ringan dua, tapi qalbuhu ma'allah, hatinya bersama Allah. Satu lagi kata beliau, wa khidmatus syuyukh, pengabdian aku Imam Junaid kepada guru-guruku, katanya. Beliau tahu bahwa wali-wali Allah yang di atas kita lebih bersih dari kita. Anda boleh orang baik, tapi nenek moyang Anda yang wali-wali jauh lebih baik dari Anda. Anda boleh jadi ulama, boleh jadi khatib, boleh jadi muallim, tapi tidak mungkin sekelas Sunan Gunung Jati, tidak mungkin. Tidak mungkin sekelas wali Songo. Maulana Rahmatullah Ampel, kalau Anda berziarah masih ada sisa-sisa pesantren beliau. Anda akan dapati rauhanah yang enak di tempat itu, padahal orangnya sudah di alam barzakh. Tapi bekas keikhlasan beliau berapa tahun, ratusan tahun itu, bekas keikhlasannya masih ada. Yadhukuhu man yadhuk. Kalau Anda ziarah ke Sunan Gunung Jati, boleh jadi beliau sudah di surga, sudah di alam langgeng, tapi sisa-sisa asraruhu, du'a'uhu ilallah, ta'alluquhu billah masih ada sampai sekarang. Yadhukuhu man yadhuk. Karena itu ya ikhwani, mudah-mudahan tidak kosong melompong Anda pulang malam ini. Mudah-mudahan Anda pulang berubah menjadi orang baik, bahkan naik berubah menjadi jundun min junudillah, berubah menjadi tentara Allah, memerangi keluarga Anda yang menentang Allah, memerangi tetangga Anda yang menentang Allah, memerangi orang yang tidak mau tunduk dengan aturan Rasulullah, memerangi orang yang anti maulid, membuka pikiran orang yang masih buta tentang maulid, membuka pikiran orang yang buta tentang salawat ala nabi, yang tidak mengerti azamatus salat ala nabi, yang tidak tahu bahwa menyebut nama Rasulullah mendatangkan jutaan hujan rahmat, jutaan rezeki, jutaan ijabah. Sallu ala Muhammad,
صلوا على محمد صلوا على محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير لم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al. Mudah-mudahan semua yang hadir masuk, diangkat, dijadikan, diterima fi zumrati junudi Rasulillah, fi zumrati junudi Rasulillah, fi zumrati junudi awliyaillah, fi zumrati junudi awliyaillah. Semua yang hadir, yang ada di rumah, yang mendengarkan majelis ini, dibukakan pintu oleh Allah, diterima, diterima, diterima fi zumrati junudi Rasulillah, junudi awliyaillah, junudi ahlillah, dijadikan ahli tahajud, ahli qiyamil lail, ahli qiyamil lail, ahli salat jamaah, ahli sedekah, senang khidmah kepada wali-wali Allah, menghidupkan ajaran wali-wali Allah. Allahumma hadha su'al minka al-ijabah, Allahumma hadha su'al wa minka al-ijabah, Allahumma hadha su'al, Allahumma hadha su'ali li wa lahum wa minka al-ijabah, wa minka al-ijabah, wa minka al-ijabah. فافتح بابك يا الله، فافتح بابك يا الله، افتح الباب يا الله، افتح الباب يا الله، افتح الباب يا الله. نكون محبوبين يا الله، محبوبين يا الله، ملطوفين يا الله. نكون محبوبين عند رسول الله، عند رسول الله. أولادنا منهم يا الله، بناتنا منهم يا الله، ذرياتنا منهم يا الله، تلاميذنا منهم يا الله، ومن يسمع كلامنا منهم يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله. افتح الباب، افتح الباب يا جواد، افتح الباب، افتح الباب، افتح الباب. قبول 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 ببركة سيدنا محمد، ببركة سيدنا محمد، بشفاعة سيدنا محمد، بعظمة سيدنا محمد. هذه النية وكل نية صالحة وجميع النية منكم yang ada niat بإذن الله، بإذن الله، بإذن الله، بإذن الله. Anda pulang membawa ijabah, membawa ijabah, membawa kabul. بركة شيخنا الإمام الحافظ المسند الكتب الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه، بركة شيخنا الإمام الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه، بركة الحبيب الإمام الكتب أبو بكر محمد السقاف، بركة الحبيب الإمام الكتب علي بن محمد الحبشي، حبيبنا علي بن محمد الحبشي. لولا نسمع مدبت بركة سنة الدرر، بركة حبيب علي الحبشي، بركة شيخنا وحبيبنا وعظيمنا الحبيب علي بن محمد، بركة روحه، بركة كلامه، بركة مولده، بركة حياته، بركة صفاته، بركة بلده. ندخل الجميع في زمرة الحبيب علي بن محمد الحبشي. Mudah-mudahan Anda di hari kiamat nanti bisa membaca maulid Habsyi amam Rasulullah. تقرأ مولد الحبيب علي في القيامة إن شاء الله في دار المقامة وفي الجنة مع جماعتنا يا الله، يا الله، يا الله، يا الله. في الدنيا مع مولد رسول الله وفي البرزخ مع مولد رسول الله. Ketika tulul mauqif, ketika nanti kita di mahsyar, kita bingung,
Tidak tahu akan bagaimana. Insya Allah kita diingatkan oleh Allah Ta'ala. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Nagra'ul maulid fil mahsyar insya Allah. Nagra'ul maulid fil mahsyar insya Allah. Amama Rasulillah. Ma'a syuyukhina. Wa habaibina. Wa ulama'ina. Wa ma'a awliyaika ya Allah. Hadha su'ali ya Rabbi. Ya Rabbi. يا ربي يا ربي يا ربي اقبل هذا السؤال يا الله اقبل هذا السؤال يا الله ببركتهم يا الله ببركتهم يا الله ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وأمتنا في طريقاتهم ومعافاة من الفتن ربي فانفعنا بحرماتهم وأمتنا في طريقاتهم ومعافاة. Mudah-mudahan saudara kita di Gunung Semeru yang sedang diuji oleh Allah Ta'ala dilapangkan kehidupannya oleh Allah. Habaibuna al-ulama yang sedang diuji oleh Allah Ta'ala cepat-cepat diangkat ujiannya oleh Allah ya Rabbi. اللهم أنت أعلم بأسمائهم فانصرهم اللهم أنت أعلم بأسمائهم فانصرهم اللهم أنت أعلم بنياتهم فانصرهم اللهم أنت أعلم بحوائجهم فاقضي حوائجهم اللهم إنهم ذرية نبيك محمد فانصرهم اللهم إنهم ذرية حبيبك محمد فانصرهم اللهم إنهم قرة عين حبيبك محمد فانصرهم يا رب يا رب يا رب يا رب ذرية الرسول انظر إليهم بعين الرحمة وبعين الرأفة وانظر الأمة يا الله انظر إليهم بعين الرحمة وبعين الرأفة انظر إليهم بعين الرأمة وبعين الرأفة يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. Mudah-mudahan agama Islam tersebar luas di Indramayu. Saya punya cita-cita Indramayu bersih seperti Madinatul Rasulillah. Bersih seperti Madinatul Rasulillah. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Bersih seperti Madinatul Rasulillah. Desa-desanya dipenuhi maulid, surau-suraunya dipenuhi salatul jamaah, masjid-masjidnya menjadi masjid ahlu sunnah wal jamaah. Allahumma hadha su'al wa minkal ijabah. اللهم هذا السؤال ومنك الإجابة اللهم هذا السؤال ومنك الإجابة انصر العلماء يا الله انصر العلماء يا الله انصر العلماء يا الله انصر المجاهدين فيك يا الله انصر المجاهدين فيك يا الله انصر ذرية حبيبك محمد يا الله انصر ذرية حبيبك محمد يا الله وانصر ذرية حبيبك محمد يا الله على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فنستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون. لا اله الا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان
لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أجزناكم في قراءة مولد الحبيب علي بن محمد الحبشي كما أجازني والدي سيدي مولاي الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه كما أجازه أبوه سيدي الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه يعني الحبيب الإمام الكتب علي بن محمد الحبشي. Semua menjawab qabiltul ijazah. Sebarkan maulid Habsyi, baca di mana-mana. Semua maulid bagus, tapi sebarkan maulid Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sebab itu maulid yang diwasiatkan langsung oleh Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد شرف الأعراب والعجم. Pengumuman Maulid tanggal 19 Desember di tempatnya Al-Habib Umar Al-Idrus. Dimohon kehadirannya 19 Desember.